أحيا مئات الجزائريين في كندا سبت ذكرى يوم الشهيد بالتأكيد على ضرورة تعزيز اللحمة الوطنية وتوسيع مساعي دعم جهود تنمية البلاد. وفي تجمع حاشد احتضنته مدينة موريال جنوبي البلاد، ردد المشاركون شعارات داعية إلى الوفاء لرسالة الشهداء وإبداء الاستعداد للمساهمة في الجهود الوطنية لتنمية الجزائر ودعم استقرارها. التجمع الذي حضرته جمعيات تعنى بشؤون الجالية الجزائرية في كندا شهدت تنظيم فعاليات تؤكد على تمسك أفراد الجالية بالوطن الأم. Aux intervenants du milieu scolaire, je peux vous garantir un soutien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. الساقي إلمند بوس غراس إدي سوغال نمكولا سنة 18 ذوكاكور أن فيفريي أقران ملال داكيا وكني غادي نسمكتي غراس نسمورتنا دغاون ستويرا داك مليون دوزكن إكف كان الأرواح نسمورتنا وكني أني اللي يمكن لا ساقيا دغا ثاج ميل تمقرات يلا مجاهد إكف كان إذا منيس إكف كان روحي في سمورتنا داني نكوني داكيني نحمل مليح تمورتنا غاسكني نبعد اقلا بلوس دو 6000 كيلومتر في تمورتنا دا شو نحمليت مازال نسعى تمورتنا تقول لنا وتسمكتاي ديما مزلوق تمورتنا وتنتويرا داغني وتنستويرا داغني سكوسني دي سدون داغن ايديني نكوني داكيا قلا يعني اوني كوميم اون كومونس ا ميو سورغانيزي لا كوميونيتي الجيريان داكي نساعد توجور رزاليني لانكي تمورث اني لاندي تمورث actuellement لانت الحوايج صراحه توجور سوليدير افيك يقلنا غادي تمورث نتسيا نعاون اني نزمر اني نزمر نخدم Ismours on le fait et puis voilà, il y a une bonne communauté ici, il y a de l'union, il y a l'envie d'aider Thamours, il y a l'envie de retirer Thamours. اليوم الحمد لله الجالية الجزائرية راها أحسن كثيرا، راهي موحدة أحسن كثيرا من ذي قبل، beaucoup mieux qu'avant, on est bien structuré. On essaye d'avancer, on essaye d'évoluer, à chaque fois تكون l'amélioration, on essaye de نتلاقاو ونديروا ملتقيات نعاونوا بعضنا بالمعلومات باش نقدروا عليه باش نبقاو ديما سودي بين بعضنا كعائلة وحدة كبلاد وحدة. I think we have a lot of people here with a lot of potential. We need to strengthen the community by getting to know each other, making links and helping each other, you know, with an event like this where new people are coming and we can give them guidance, we can give them some networking skills, and I think that's the way we can grow our community and our bonds here and ideally help stabilize the country. Well, first of all, I'm really happy I met a lot of amazing people today, people that I didn't know, and we shared a lot of different ideas. Everybody has their job, their expertise, and by sharing that expertise, we can learn from each other and help build a strong community, and everybody can benefit from that. So that's the way I see it. People who are here actually need some resources and some guidance, and that's why they are here at this event. People are here to celebrate, but also to get the resources that needed. And people as doctors, as people from the entrance, people are here to guide them to get some direction. Is actually something that is really important for this diaspora. And that's why when they're going to get the help, they can contribute to Montreal and Canada as economic ingredients, but also as a good citizens, you know. So when you get this kind of knowledge, in my opinion, you will have all the tools to bring more for this country as Algerians. Well, as I said, for me, in my opinion, it's been 25 years I'm here, and I can tell you that there's a lot of improvements since 20 years. And how they can contribute is about the knowledge and the tools that they're given. You know, when you're here
and you don't have any information, any knowledge, you cannot really get some good direction. And at the moment that you get them, for me, in my opinion for sure, they will be able to contribute as good workers, good people who open businesses, who also works in high status works. So in my opinion, that will be the big prize for Algerians to Canada. Donc on voudrait vraiment être investi, participer à l'Algérie. On est algérien, on a l'amour de l'Algérie, elle est dans nous, quoi. Parce que notre unité, c'est tout ça. Il faut juste faire boule de neige, commencer un petit groupe, faire un petit projet, voir que ça marche, faire un plus gros projet et encore un plus gros. Il n'y a pas un Algérien qui vit à l'étranger qui ne va pas vouloir participer à un projet. Grâce à ce genre d'événement, on peut renouer les liens avec notre Algérie. Déjà, on crée un lien de solidarité entre nous. On se rappelle de nos valeurs et de nos principes et on se rappelle aussi d'où on vient. Et je pense que c'est la chose la plus importante qu'on peut faire pour garder ce cercle, pour garder cette loyauté envers notre État. Moi, l'Algérie, je suis née au Canada, mais j'ai toujours aimé l'Algérie et c'est grâce à ce genre d'événement que je me rappelle que je suis algérienne, que je suis fière d'être algérienne, je suis fière de parler l'arabe, je suis fière de notre drapeau, de notre belle histoire aussi. On dit diviser pour mieux régner, mais quand on est ensemble, personne ne peut nous diviser. C'est très important que je sois là aujourd'hui parce que c'est un événement à marquer d'une pierre blanche. C'est la journée du martyr, Yaoum Shahid. Et tant qu'Algérien, je ne dois pas rater un événement comme ça. Et d'ailleurs, je devais partir en Algérie. J'ai dû reporter mon voyage pour cette occasion. Le Rassemblement pour l'Algérie, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et quand bien même s'il y a ces petites tentatives dont vous parlez, ils ne pourront jamais désunifier les Algériens. Les Algériens sont faits pour être unifiés. Ce genre de rencontre-là, j'aimerais bien que ça devienne une tradition. Pourquoi? Parce que ça crée ce qu'on appelle une cohésion entre tous les Algériens. L'Algérie a tant besoin de nous tous, même si on a quelques différences de vision des choses, mais l'Algérie est intouchable. Si je suis venu aujourd'hui, je suis venu participer, aider au développement de cette belle communauté parce que je suis parmi pas les premiers, mais parmi les jeunes qui sont venus au Canada pour unir, pour s'entraider, développer des relations afin qu'on puisse avoir notre poids ici au Canada, au sein de la politique canadienne et échanger et aider au développement de l'Algérie s'il le faut à partir du Canada.